नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं। कलाइन क्षेत्र के 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के इलाके में ओवरलोड लाइमस्टोन ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक हुआ घायल। इलाके में चल रही है तनाव के माहौल। लाइमस्टोन के काले कारोबार जोरों पर चल रही है बराक घाटी में। चुनावी विधानसभा केंद्र के धनेरी क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ मतदान प्रक्रिया। कोविड नियमों को किया गया पालन। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से बिजली परिसेवा ठप रहने पर आम जनता हो रहे हैं हैरान। बिजली विभाग की गतिविधियों पर लग रही है सवालिया निशान। कोविड-19 के हालात के मद्देनजर लामनी क्षेत्र के शीतला माता के मंदिर में शीतला माता पूजन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ही दिन में संपन्न किया गया पूजा महोत्सव। लोगों में देखी गई उत्साह की दौड़। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सिज्जर कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में उठाए जा रहे हैं अहम कदम। बाहरी क्षेत्र से आए यात्रियों को कोविड जांच के लिए ले जाया जाएगा टिकल अस्पताल में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे बराक घाटी में चल रही है लाइमस्टोन की काले कारोबार। सिंडिकेट राज के चलते पूरे बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में तस्करी लाइमस्टोन के काले व्यापार पर जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के आंखों के सामने ही यह काले कारोबार हो रहे हैं और इसी काले कारोबार के चलते कई हादसे के शिकार भी लोग हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही वारदात के चलते 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में कालाइन इलाके में एक ओवरलोडेड लाइमस्टोन से लदा ट्रक ML01L0172 दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसे इलाज के लिए चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ट्रक यातायात करते हैं और ओवरलोडेड लाइमस्टोन से लदे ट्रक अक्सर कई क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। इस दिन इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। हादसे में जुड़े लोग इसी दौरान चालक को उस क्षेत्र से बाहर निकालने में कामयाब हुए और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिए। लेकिन किसके इशारे पर पूरे बराक घाटी में लाइमस्टोन के काला सिंडिकेट चल रहा है, इस बात पर सवालिया निशान है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को सामने देखकर भी कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठा हुआ है। আমি অন্য খারা আসলাম যখন গল্লি থেকে আমি বাড়িছি বাড়িয়ে আমি অন্য দাঁড়াই ছোটো গাড়ি লিয়ে আমি দাঁড়াই এরপরে আস্তে আস্তে করে আওয়াজ করছে গাড়ি একটা আইছে আওয়ার পরে ওদিকে আইয়া গাড়ি ঢুকছে ঢুকিয়া তো পরে আমি বাড়িলাম বাড়িয়া দেখি হে গাড়ি ওদিকে আমার তো মারিলিছিল একটু লাগে খালি সিধা আইলেও মানে আমি শেষ আমি মরে গেলাম। কেমন লাগে ঘটনাটা হয়েছিল? ঘটনাটা 4টার সময় 4টার সময় ঘটনাটা। এটা কি ডাইরেক্ট আইয়া পড়ছে না অন্য কোনো গাড়িয়া মারছে? অন্য গাড়ি হনো আর একটা গাড়ি মারছে আরেকটা গাড়ি মানে ও ওদিকে সাইডে দিয়ে মারছে আর ও বাড়ি খাইয়া হে আইয়া ওদিকে ঢুকছে কিন্তু সিধা আইলে তো আর আমার গাড়ি ছোটো গাড়ি একবারে চেষ্টা করে দিল জায়গা। তোমার কিটা গাড়ি আসিল? এল্টো আসলো, আমি এল্টো লইয়া আইয়া বাড়িছিলাম। আর মে ড্রাইভার হ্যান্ডিম্যান কিছু হয়েছে না? তারা কিছু হ্যান্ডিম্যানে একটু মানে ফেটো সুট পাইছে, এটা সুট পাইলেও কিচ্ছু হয়েছে না, মানে ওই জায়গা থেকে যে বাঁচিছে ওটাও সবচেয়ে বড়। ঠিক আছে। তো ওভারলোড গাড়ি বা যে স্পিডে আইছে কোনো গাড়ি এখানে ধাক্কা মারি আর কন্ট্রোল করতে পারছে না, ইয়েও করছে অন্য দূর গাড়ি ওভারলোড আসিল? ওভারলোড স্পিড কেমন আসলো গাড়ি? এই স্পিড এটা ফুল স্পিড 100 তোমরা আপনারা দেখছেন নি? ও স্পিডে আইছে মিটিং করিয়া। কেমন ওভারলোড আসিল? বেজান ফুল লোড সুরা তুলিয়া লোড ও সুরার উপরে আসিল লোড। আপনারা দেখছেন জানি? সকালবেলা মর্নিং ওয়ার্কে বার হয়েছিলাম, বাইরে পরে ও তো আপনার সামনে হয়েছে? আমরা বারোই সকালে উঠিও রাস্তা আচ্ছা উঠিও দেখি তো আইবি কাম করতে।
কোথায় চাক্কা খুলিয়া তো দিক থেকে আইছে গাড়ি চাক্কা চেঁচি শব্দ হয় যেন কার আসলে খারা নানি যদি কারো যদি ভরতো দুটা মানুষ কেমন কটার সময় ঘটনা চারটা সাড়ে চারটে গাড়ির চাক্কা খুলে গেছিল নাকি? চাক্কা খুলছে ও যখন চাক্কা ও তুলতে আর তুলিয়া গেতাম सोनाई विधानसभा केंद्र के धनेरी 463 नंबर स्कूल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान पर्व संपन्न किया गया। इस दिन सुबह 7 बजे से ही बड़े पैमाने पर मतदाता कतारों में खड़े होते दिखाई दिए। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में इस दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रक्रिया संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 1009 पुरुष मतदाता व 504 महिला मतदाता मतदान करेंगे। गौरतलब है कि इस दिन इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आयोजित किए जाने पर सुस्त रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो पाया। इधर ना आजाद हुसैन लश्कर আপনি মানে ওই গত গুলিটা আপনার শুনে লাগছিল আপনার পাওয়া লাগছিল ভোট দিতে আমি নিলে মারছি আমি যাচ্ছি আমার 3টা ছেলে আছে আমি খাওয়া দাওয়া আমার বেশ অসুবিধা হয় আমি রাজমিস্ত্রি মানুষ আমার তখন করাইল হয়ে ভোট দেওয়া তাইয়া ভোটও দিতে পারলাম না আমার ভোটার কার্ডও নো ফালাইয়া বাদে আমার ছেলে লইয়া গেছে ঢুকাইয়া আজকে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কাকে ভোট দেবেন আমি তো আইসি ভোট দিব ব্যক্তি থেকে দিবা না দল থেকে আমি ব্যক্তি দেখে দিই ঠিক আছে আপনারা সবাই জানেন যে সোনাই বিধানসভা সমষ্টির ধনেওড়ি যে সেন্টারের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই সেন্টারে একটার যেদিন ভোট হয়েছিল বিকেলবেলা একটা গণ্ডগোল লেগে যায় আর তার কারণে নির্বাচন কমিশন এই কেন্দ্রতে আবার রিপুল ঘোষণা করে। তো আজকে সকাল থেকে এখানে রিপুল ভোট যখন কেন্দ্র ভোট আবার চলছে এখানে আজকে এখানে আমি দেখতে এলাম ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছে। আমরা একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম যে এত প্রশাসনিক কঠোরতা আছে মানুষ ভোট দেবে কি দেবে না আর রমজান মাসও চলছে কিন্তু ভালো লাগলো এখানে এসে যে এখন 12টা বাজছে আর 12টার ভিতরে প্রায় 51% ভোট কাস্টিং হয়ে গেছে। তো এখানে প্রশাসনের যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম কয়দিন থেকে চলছে নির্বাচন কমিশনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চলছে আমরাও এখানে এসেছি মানুষকে बुझिएছি যে আপনারা ভোট যাকেই দিন কিন্তু ভোট আপনারা দিন। इधर करीमगंज जिले के रातावाड़ी विधानसभा केंद्र में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया संपन्न किया गया। कांग्रेस के उम्मीदवार शंभू सिंह माला व भाजपा के उम्मीदवार विजय मालाकार के बीच कांटे की टक्कर रातावाड़ी क्षेत्र में होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। आखिरकार इस दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। वोट देकर कैसा लग रहा है मैं सुबह सुबह 2 नंबर लाइन में आकर के खड़ा था। पहले वाला किसी कारण से उसका नाम था अजय ग्वाला वो अपना सीरियल नंबर वोटर आई कार्ड नहीं लिया था इसलिए उसे वापस घुमा दिया गया। इसके बाद मैं गया और शांति से वोट दिया। यहाँ वोट में कभी कुछ नहीं होता है। मैं बसकाल जिला अरुणोदय क्लब का जनरल सेक्रेटरी भानुपुर चौहान। कौन से सेंटर में वोट दिया 149 इंदिरा एमबी स्कूल जो राइट है इसमें टोटल वोटर्स हैं आपका 626। हाँ यहाँ कभी कुछ नहीं होता है शांति से वोट होता है। हमारे गांव के जितने बासिंदा जो लोग हैं यहाँ खास करके मणिपुरी और बिहारी लोग हैं अपनी गांव को सम्मान रखने के लिए सरकार को सम्मान देते हुए कभी भी ऐसा कुछ नहीं किए हैं जो कि सरकार को ऐसे महसूस हो कि ये सेंटर में कभी कुछ होता है। किस तरह का सरकार चाहिए आप लोगों को हम लोगों को शांतिपूर्वक सरकार चाहिए। जैसे हम लोगों को शांति मिल रहा है फिर से हमें शांति मिले देश में किसी प्रकार का विवाद न हो किसी प्रकार का जाति भेद न हो। पार्टी देखकर वोट दिया या कैंडिडेट देखकर मैं तो कैंडिडेट देकर के वोट दिया। पार्टी से हम लोगों का कुछ आने जाने का नहीं है। हम लोगों को सिर्फ कैंडिडेट देकर के वोट दिया और सरकार देकर के वोट दिया है हम लोगों ने। पिछले कुछ दिनों से करीमगंज जिले के कालीगंज इलाके में बिजली परिसेवा ठप रहने पर इलाके जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से इलाके में बिजली परिसेवा ठप पड़ा हुआ है और बिजली विभाग इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। लगातार विभागीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए जाने के बाद भी स्मारक लिपि दिए जाने के बाद भी बिजली विभाग संदर्भ में अनदेखी कर रही है जिसका मुआवजा लोगों को परेशानी झेल कर देना पड़ रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे करीमगंज जिले के कालीगंज इलाके के पीड़ित प्रभावित लोगों ने बिजली परिसेवा से परेशान होकर पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। গত এক সপ্তাহ থেকে আজ 3 দিন আগে আনিয়া দিছাম আলিদি জন করাইছো কারেন্টটা আলিয়া ইয়া জন করে দিয়া গেছে ঠেকাও লিছে আলিয়ে কইলো দাদা বুঝো তোমাদের একটু ভোল্টেজ কম তে আমি বাদে গিয়া লাইন লাগাই দিয়ার ফিউজ তুলি দিয়ার ভোল্টেজ শুরু হয়ে যাব
পুরো জীব ভাইয়া ঠেকাও কাল লিয়া গেছে 3 দিন তাই ফোনও রিসিভ করে না ও আলিয়ে পরে শাহিনে করলাম শাহিনে রিকোয়েস্ট করে কইলো কাল সকালে ইয়া দিয়ার তোমার লাইনটা তুলিয়ারে বা দাদা কাল সকাল কইয়া এখন বন্ধ চুইস অফ 3 দিন তাই শাহিনের চুইস অফ আলি গো আয়ো না টেকা লিয়া যাই আইয়া ওলা কিতা দুনুসন করিয়া দিয়া তোরা তার তুলা ঠিক করিয়া পয়সা লিয়া গেলা কি তারা আমরা এই যে সরকারের মানুষ না নিল আমরা বিল দিই না নি কারেন্টর আমরা এই দুর্গতিটা 1 লাইন জ্বলে না এলাকাবাসী আজ বুঝা হামাইছে বলতে কি এই এলাকাত কারেন্ট নাই তারা লাইনও কারেন্ট আছে তুলা আবার আলিয়া ঠিক করে দিছ আমরা লাইন খুলিয়া ফেলাইছেন ফালাইয়া তারা লাইন লাগাই এখন লাইন জ্বলে সারা জমানা মসজিদে কারেন্ট কতদিন থেকে নাই মসজিদ এটা এক সপ্তাহ তাই কারেন্ট নাই পনেরো দিন আমরা ভাই লাগানি লুয়াইছিলা গিয়া লাগানির পরে খালি লাগাইয়া আইছেন 5 মিনিট পরে আবার কারেন্ট গেছে কি আজকে এক সপ্তাহ তাই মসজিদের ইনভার্টার ফোন তো ডাউন হইয়া আছে আজান দেবা জান কারেন্ট ভাইয়ার নাই 10 দিন হয়ে আসছে আমরা মসজিদটা বন্ধ আমরা পাবলিকে খাম নাই জ্বালাইবা পাবলিকর দরকার নাই মসজিদ তো কমসে কম তেরামি নামাজ পড়িতাম বা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়িতাম না ও নাই ইবাজুত জ্বলে না কারণ কিটা ওগুতা বুঝতাম পারছি না এই সমস্যাটা বুঝতাম পারছি না ইবাজুত জ্বলে 76 এটা তো সারা বদুল বেটা আপনি জানো তো জানাবা 76 কনজুমার ই টেসমত আছি আমরা সবাজও জ্বলে ইবাজও জ্বলে না আমরা ই টেসমত লোকে নাইনি আমরা এই সরকারও নাইনি আপনারা জানাইছিলেন নি ইয়রে আরে এসডিও জানাইছিলেন এসডিওরে জানানি হইছে এরপরে লাইনম্যান যে গুণ খাইল ফরু তাকিয়া বাবা কিতা কইতাম এসডিওরে জানাইছেন নি জানাইছে না ইন্দু ও তো মস্তাকা বন্ধ করি রাখা আছে তো এসটিয়া কিতা কইছে কই এটা পাবলিক লাইন হেই নো আইতে পারতো না আমরা পাবলিক লাইন গভর্নমেন্টে গুলো দিছে নিলা এসটিয়া ওলা কই সান কিতা করা যায় এখন ঠিক করাত মানুষ দিতে পারে কই এটা পাবলিক লাইন আমি কি করতাম খাইল কইলো সকালে আইব সাইনে কইলো সকালে আইয়া বানাইবো ওয়ার এখন মোবাইলও আমার নাম আব্দুল নূর কারেন্টর কি হইছে এক সপ্তাহ তাই কারেন্ট নাই মসজিদ থেরাপিও ভোলা যান না কিছু না গরো কারেন্ট নাই ঘর তোমার ফলিতে পারতাম না কারেন্টের ব্যাপারে কি হইছে আই এক সপ্তাহ দিন আগে আমার নমাজ বনকি কিছু না মানে আমরা চলাবিও তো বন্ধ কারেন্ট চলা তো ভাই সালাম ভাই আমি আর ভাই না তো মসজিদ তো বন্ধ দৌড়ালি तो सलाम पर नमाज बंदगी का किचु ना पूरे देश भर में कोविड-19 एक बार फिर से अपना कहर ढा रहा है। हर दिन नए कोरोना मरीज शिनाख्त की जा रही है। इस बार तो लोगों में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेल नगरी लामडिंग की प्रसिद्ध शीतला माता की पूजा 1 दिवसीय करने का निर्णय लिया गया था। सूत्रों के अनुसार हर साल के दिन 9 दिवसीय शीतला माता का पूजा महोत्सव आयोजित किया जाता है। मेले का आयोजन भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर लोगों का समागम भी होता है। पर इस बार कोविड की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पूजा महोत्सव को केवल 1 दिन के लिए आयोजित किया गया। लामडिंग शीतला पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया और हजारों भक्तप्राण लोगों की उपस्थिति में शीतला माता का पूजन कार्यक्रम समापन किया गया।
আগে 8 দিনের জায়গা 7 দিনে মানে 7 দিন বাতিল কৰিছে বা এদিনকে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব এখন লগত কি কৰিব আসলে আমার পূজার তারিখ আছে মার্চের 12 তারিখ কিন্তু নির্বাচন পরিস্থিতিতে আমি সেই সময় করব করা নাছিল আমার 20 তারিখ আমার সেকেন্ড ডেটে করা হয়েছিল অহাকালে করা 8 দিন 27 তারিখলৈকে কিন্তু বর্তমান কোভিড-19 করোনা যেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে মানুহ মানে ত্ৰাসগ্ৰস্ত হৈ আছে ভয়ভীত হৈ আছে এই সময়ত আমি কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ মেলাটো এবাৰ বাতিল কৰিব লাগে আৰু পূজা আমি এদিনেই কৰিম অহাকালি এদিনৰ কাৰণে এই বছৰৰ পূজা আমি মাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ লামডিঙৰ অংশ থাকে আমি সকলোৱে শান্তিৰ বসবাস কৰিব পাৰি যাতে কৰোণাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰি তাৰ কাৰণে মাৰ ওচৰত আমি অহাকালিলৈ লামডিঙৰ গোটেই মানুহক আৰু যিমান মানুহ আছে মাৰ ওচৰত আহি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লামডিং सर जिला उपायुक्त पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अचानक भयंकर रूप ले रहा है। हर रोज नए कोरोना के मरीज शिनाख्त की जा रही है। इसी के चलते कोरोना की रोकथाम में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लोगों को एक तरफ जहां जागरूक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कड़े नियम भी लागू किया जा रहा है। कोरोना वायरस के रोकथाम में उठाया जा रहा है एक और अहम कदम। मंगलवार को एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक डॉक्टर सुमन चौधरी ने जानकारी दिया कि बाहरी क्षेत्र से आ रहे यात्रियों को कुंभीरगाम हवाई अड्डे से पहले टिकल मॉडल अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहां उनकी कोविड का जांच किया जाएगा और हर एक यात्री अस्पताल में कोविड टेस्ट कर उसके बाद घर वापस आएंगे। अगर उनमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें फिर से इलाज के लिए लाया जाएगा। जिन लोगों का कोविड नेगेटिव आएगा उन्हें घर भेज दिया जाएगा और जहां उन्हें क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है और तो होम आइसोलेशन पर उन्हें रहना होगा। दूसरी ओर कोविड पॉजिटिव आने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। संदर्भ में डॉक्टर सुमन चौधरी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। কাছাড় জেলায় শিলচর এয়ারপোর্টের যাত্রীদেরকে কালকে থেকে আমরা ম্যান্ডেটরি আরটিপিসিআর এবং রেড টেস্ট করাবো। যারা অন্য রাজ্য থেকে আসবেন তাদেরকে আমরা শিলচর এয়ারপোর্ট থেকে কালেক্ট করে বাসে করে আমরা টিকল মডেল হাসপাতালে নিয়ে আসবো এবং সেখানে আমরা প্রথম রেড এবং তারপর আরটিপিসিআর টেস্ট করব এবং আরটিপিসিআর টেস্টের জন্য প্রত্যেক যাত্রী থেকে 500 টাকা করে নেওয়া হবে। যেহেতু শিলচর এয়ারপোর্টে যাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী এয়ারপোর্টের স্পেসটা কম এবং ঘন ঘন ফ্লাইট আসে, একটা ফ্লাইটের সঙ্গে আরেকটা ফ্লাইটের মাঝে মাত্র আধা ঘন্টা বা 20 মিনিটের সময় থাকে, তো একসঙ্গে এত প্যাসেঞ্জারকে সামলানোটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তো সেজন্য ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে পাশাপাশি টিকল মহাত্মা গান্ধী মডেল হাসপাতাল টিকল যেটা সেখানে আমরা প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আসব এবং যেহেতু শুধুমাত্র কাছাড় জেলার প্যাসেঞ্জার না, করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি বা পার্শ্ববর্তী জেলার যারা প্যাসেঞ্জার থাকবেন তাদেরও টেস্ট করতে হবে। তো সংখ্যাটা আমরা হিসাব করেছি প্রায় প্রতিদিন 700 থেকে 800 প্যাসেঞ্জারও কোনো দিন আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে। তো সেই কথা ভেবে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং সুরক্ষার কথা ভেবে আমরা টিকল মডেল হাসপাতালকে বেছে নিয়েছি। সেখানে স্পেসটাও সাফিসিয়েন্ট আছে, তাছাড়া যদি কেউ অসুস্থ বোধ করেন সেখানে ডাক্তারেরও ব্যবস্থা থাকবে। তো যারা যাত্রীদেরকে আনতে যাবেন তারা এয়ারপোর্টে না গিয়ে আপনারা টিকল মডেল হাসপাতালে আসবেন, সেখান থেকে নিয়ে যাবেন। আমরা আরটিপিসিআর র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট যদি নেগেটিভ হয় আরটিপিসিআর স্যাম্পলটা কালেক্ট করে আমরা বাড়ি পাঠিয়ে দেব। একটা ডিক্লারেশন নেওয়া হবে যে আরটিপিসিআরের রিপোর্ট আসা পর্যন্ত ওনারা হোম আইসোলেশনে ম্যান্ডেটরিলি থাকবেন। আর যদি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে যদি পজিটিভ আসে সেই ক্ষেত্রে পজিটিভের যে প্রোটোকল অনুযায়ী হয়তো ওনাকে হাসপাতালে পাঠানো হবে যদি বেশি সিমটোমেটিক থাকেন। যদি অ্যাসিমটোমেটিক থাকেন মানে সিমটমস যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে ওনাকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে। আইসোলেশনের যেটা গাইডলাইন আছে সেই অনুযায়ী একটা হোম আইসোলেশনের ডিক্লারেশন নিয়ে তাকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে। তো সেই জন্য আমরা যাত্রীদের কাছ থেকে আশা করছি যে সব ধরনের সহায়তা পাবো। 500 টাকাটা সরকার বেঁধে দিয়েছে আরটিপিসিআরের রেট, সেই রেট অনুযায়ী 500 টাকা আমরা সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেক যাত্রীদের কাছ থেকে কালেক্ট করব। বাহিরের রাজ্য থেকে আসবেন তাদেরকে টেস্ট করানো হবে এবং যে যাত্রীগণ শিলচর এয়ারপোর্টে নেমে আমাদের যে নর্থ ইস্টের অন্যান্য রাজ্য আছে যেমন ত্রিপুরা বা মিজোরাম বা মণিপুর বা আরও কোনো মেঘালয়ে যেতে চান তাদেরকে আমরা একটা ডিক্লারেশন নেব এবং নিয়ে তাদেরকে টেস্ট না করে আমরা যেতে দেব। কিন্তু তারা এখানে শিলচরে বা আমাদের বরাকভ্যালিতে থাকতে পারবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ওনাদের যদি ফার্দার জার্নির যদি কোনো প্রমাণ থাকে সেটা দেখিয়ে ওনারা যেতে পারবেন। भक्त प्राण लोग तो यूं ही हर समय भगवान की आराधना करते हैं, पर जब कोई संकट हो जाए
तो ज़्यादातर लोगों को भगवान के शरण में ही आते देखा जाता है। बुरे शक्तियों के विनाश के लिए आद्या शक्ति की आराधना सदियों से लोग करते आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस कठिन हालात में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखा जा रहा है। कोरोना के प्रकोप में तथा इससे बचने के लिए रक्षा के लिए लोग बासंती माता के पूजा में जुटते देखे जा रहे हैं। बराघाटी के कई क्षेत्रों में बासंती पूजा आयोजित किया जा रहा है और कोरोना वायरस के रोकथाम में आद्या शक्ति की आशीर्वाद प्राप्त किए जाने की कोशिश भी की जा रही है। कछार जिले के अंबिकापट्टी क्षेत्र में रहने वाले दीपक सेनगुप्त व शर्मिष्ठा सेनगुप्त के आवास स्थल में भी बासंती माता का आराधना पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले कई सालों से बासंती माता की पूजा करते आ रहे हैं ये परिवार। इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित खुलासा किया और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को सहयोग कर कोरोना वायरस के रोकथाम में एक मंच पर जुटने के लिए लोगों से अपील भी की। 2010 থেকে আজ এটা 11 বছর পূর্ণ। আর আমরা আজকে মহা অষ্টমীর দিনে মার সকালে পূজা আরম্ভ হয়েছে, তারপর অন্নপূর্ণা পূজা হয়েছে, তারপর আমাদের এখন প্রসাদ বিতরণ চলছে। আমরা কোভিড প্রোটোকল মেনেই এই পূজাটা করছি, যে মহামারী এটা মা যাতে সব সুস্থ করে এবং সব যাতে পৃথিবীতে যাতে করোনা মহামারী বিনাশ হয়, মা যাতে সবকে সুস্থ করে দেয় এবং সব যাতে বাসন্তী পূজাটা মানে আপনার ছেলে এই মার আধ্যাত্মিক শক্তি আলোকিক একটা কোনো ঘটনা ঘটেছিল এবং নিজের থেকে ওর ভিতরে একটা ইয়ে আছে, ওটাকে পূজা করে আমরা সবাই মিলে আনন্দ সবাই মিলে এনজয় করি। পাড়াটা ছোটো তো সবাই শরীর করে সবাই মিলে এনজয় করি। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। दूरभाष 9957565016 नंबरे। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के अंतर्गत शिलचर शहर की बेतु गांधी नदी बांध के निर्माण कार्य हर प्रकार के नियमों को मानते हुए किया जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रदान किया गया विभागीय आधिकारिक अमित देव द्वारा। उनका कहना है कि नदी बांध के निर्माण में जो समस्या आ रहे हैं उनसे जल्द से जल्द निर्मूल करने की कोशिश भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ लोगों का आरोप था कि नदी के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। अपने वक्तव्य में विभागीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि कड़ी निगरानी के चलते हालात पर नियंत्रण पाकर इस क्षेत्र में हर प्रकार की सामग्री बेहतरीन क्वालिटी का इस्तेमाल कर नदी बांध का संस्कार कार्य किया जा रहा है, क्योंकि नदी बांध के संस्कार अगर
दूसरे अंदाज से किया गया तो इस दौरान बांध टूट भी सकती है। आखिरकार सुचारू रूप से निर्माण कार्य संपन्न होने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में राहत के माहौल है, जबकि कुछ क्षेत्रों में लोग आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चला रहे हैं। बहरहाल उनका ये भी कहना है कि रेत व दूसरे सामान उछले स्तर के कर्मचारियों द्वारा लाए गए हैं और जाने माने श्रमिकों द्वारा इस क्षेत्र में संस्कार कार्य किया जा रहा है। আপনার জিও ব্যাগ যেটা জিও ব্যাগের মধ্যে স্যান্ড ভরার আমাদের দুটো আইটেম আছে, যেখানে সিল্ট অ্যাভেলেবল না, হাই কোয়ালিটি সিল্ট যেখানে অ্যাভেলেবল না সেখানে আমরা স্যান্ডের অপশন দিই। যেহেতু স্যান্ডের রয়্যালিটি বেশি, স্যান্ডের কস্টিং বেশি, তার জন্য যেখানে সিল্ট অ্যাভেলেবল সেখানে আমি সিল্টের প্রভিশন দিই। এই স্কিমে আমার সিল্টের প্রভিশন আছে। সিল্ট মানে হাই কোয়ালিটি সিল্ট। এটা জিও ব্যাগে পড়লে কোনো প্রবলেম হয় না। এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টালি অ্যাপ্রুভড আর এস্টিমেটে এটাই আছে। এরিয়াটা এই বছর আমরা কমপ্লিট করতে পারতাম না, কারণ এই জায়গাতে কয়েকটা জায়গা লাস্ট ফ্লাডের পরে লাস্ট ড্রাই সিজন যখন শুকনো পিরিয়ড আছিল তখন এই জায়গাটা, ওই যে আপনারা দেখা কেনার এক জায়গা আছে, ওই জায়গাটা বেশি হয়েছে, সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে। এই জায়গা নতুন করে ডেভেলপ সেটেলমেন্টটাতে ওইটা করতে গিয়ে আমরা 1 বছর ওয়েট করতে লাগে। এই জায়গাটা আপাতত আমরা ড্রেন করিয়া ফিলিং করি বা সিল পড়বো। এটা উইদিন এ রেডিয়াস অফ 150 মিটার অফ দি ইরোশন সাইট। তা আমরা ওইদিকে যখন অ্যাভেলেবল সাইট আছে, এটা অ্যাজ পার এস্টিমেটেড অ্যাপ্রুভ যে আমরা অপোজিট সাইড থেকে আনতে পারবো। অপোজিট বা নিয়ারেস্ট অপোজিট থেকে আনলে একটা সুবিধা কিনা, যেখানে আমার অ্যাক্সেস চড় আছে, এটা যদি কাটি আমার ওইদিকে কোনো প্রবলেম হয় না। স্যান্ড আর অ্যাক্সেস থাকলে বা যেমন শিপ বাড়িতে আছে, অ্যাক্সেস থাকলে পরে এটা অটোমেটিক কাটিয়া এইদিকে, কারণ ওই দিকের এক প্রট্রুশনে আমরা এইদিকে প্রবলেম হয়, তো ওই দিকটা হইলে পরে আমরা এইদিকে সিল করবো। তো আমরা দুইটা পারপাস সার্ভার, একটা জিও ব্যাগের মধ্যে ভরতে পারলাম, আর একটা এদিকে আমি সিলটা কমাইলাম যেখানে চড় বেশি আছে আর কি। তো এটা আর লেগে আমরা লেগে সাপোর্টিভ আর কি। আর সেকেন্ড কথা, আমরা এখানে আরও কয়েকটা আইটেম আছে যেটা কোনো কাজ হচ্ছে না। পার্কোপাইন যেটা জলের স্পিডটা কমায় অনেক জায়গাতে, যেহেতু এটা ভেরি ক্রিটিক্যাল এবং মানে প্রবলেম অফ 10 to 15 ইয়ার্স, বহুত দিন পরে কাজটা হইতেছে, এটা চট করে একবারে রেমিডি হইতো না। এটা আমরা তল দিকটারে আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম। এরপরেও আমরা চাইবো যেখানে হেভিলি স্লাফেনিং জোন আছে, যেমন এখানে লাস্ট পয়েন্ট একটা দেখা যায় স্লাফেনিং জোন, আমরা এখানে পার্কোপাইন দিব। পার্কোপাইনে কী করবো, ডাইরেক্ট ধাক্কাটা মারতো না, স্পিডটা কমাইয়া ডাইভার্ট হয়ে যাব। আমরা ইন্টেনশনটা হয়তো যাতে প্লটারে আমরা স্মুথলি পাস করতে পারি, যাতে ব্যাংকে धक्का ना मारे। मंगलवार को कछार जिले में छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल व सेवा द्वारा प्रदान किया गया 19 मई की परीक्षा के निर्णय के प्रतिवाद में परीक्षा के रूटीन की प्रतिलिपि जलाकर नाराजगी व्यक्त किया। सूत्र के अनुसार 19 मई मातृभाषा शहीद दिवस के अवसर पर परीक्षा आयोजित होने जा रहा है, जिसके चलते लोगों में तथा छात्र छात्राओं में नाराजगी का दौर भी देखने को मिल रहा है। एजुकेशन बोर्ड के निर्णय के खिलाफ लाखों लोग इन दिनों नाराज हैं। अक्सर इस क्षेत्र में छात्र संगठन एआईडीएसओ प्रतिवाद भी करते देखे गए हैं। अपने प्रतिवाद की धारा को जारी रखते हुए छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दिन रूटीन जलाकर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया। शिक्षा दफ्तर अब तक इस क्षेत्र में कोई अहम कदम नहीं उठाए जाने पर छात्र छात्राओं में नाराजगी का दौर अब भी बना हुआ है। सिलचर की खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे दोपहर 2 बजे छात्र संगठन एआईडीएसओ व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर नाराजगी व्यक्त किया गया और शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर सवालिया निशान भी दागे गए। আজকে আমরা ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসএর পক্ষ থেকে শিলচরে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে 19 মের দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার যে সূচি বানিয়েছেন সেই সূচির বিরুদ্ধে আমরা আমাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। গত 17 তারিখ শনিবার শিলচরের স্কুল ইন্সপেক্টরকে আমরা 48 ঘন্টার সময়সূচি দিয়েছিলাম যে 48 ঘন্টার মধ্যেই আপনারা যে অন্যায় অযৌক্তিক যে পরীক্ষা সূচি বানিয়েছেন, যে দিনে প্রতিটা মাতৃভাষা প্রেমী মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে, আমরা আজকে এই বিতর্কিত পরীক্ষার সূচি এখানে জ্বালিয়ে আমরা প্রমাণ করতে চাইছি, আমরা দেখিয়ে দিতে চাইছি যে এইভাবেই সারা আসাম জুড়ে আগুন জ্বলবে। কারণ প্রতিটা মাতৃভাষা প্রেমী মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে এখানে খেলা নয়। বলে আপনারা অবিলম্বে এই বিতর্কিত পরীক্ষাসূচি বাতিল করুন এবং নতুন করে পরীক্ষাসূচি তৈরি করুন। এই দাবিতে আমরা আজকে এখানে প্রতিলিপি দান করেছি। আমরা প্রতিটা স্কুল থেকে প্রতিটা অঞ্চল থেকে সিগনেচার সহি কালেকশন করেছি। আমরা আজকে জেলা উপায়ুক্তের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সেটা প্রেরণ করব এবং রাজ্যের সর্বস্তরের ভাষাপ্রেমী মানুষকে এই আন্দোলনের প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।
बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप दत्त राय ने कहा है कि सरकारी प्रोटोकॉल को तोड़कर मीडिया में बराक विदेशी वक्तव्य जो रखा गया है, असम हाईसेकेंडरी काउंसिल के चेयरमैन को इस संदर्भ में बर्खास्त किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। আসাম হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দয়ানন্দ বুড়াগোহাই গতকালকে গুয়াহাটিতে বলেছেন যে বরাক উপত্যকার ছাত্রছাত্রীরা যদি অসমীয়া ভাষা শিখতে না চায় তাহলে বরাক উপত্যকা আসাম থেকে বেরিয়ে যাক এবং উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদীর মানসিকতার পরিচয় এবং সেই বন্ধ হচ্ছে 19শে মে যে পরীক্ষা সার্কুলার জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই সার্কুলার বাতিল করলেই হবে না, আমরা চাই বরাক উপত্যকায় সেপারেট সেবা এবং সেপারেট হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল। আমরা এই আসামের সেবা এবং হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলের আন্ডারে থাকতে চাই না। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान रद्द किए जाने की मांग पर कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। स्टूडेंट डिमांड कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जल्द से जल्द परीक्षा रद्द किए जाने का मांग रखा। साथ ही कोरोना वायरस के चलते झेले जा रहे परेशानियों के बारे में भी अपना आवाज बुलंद किया। इस दिन के कार्यक्रम में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष कई मुद्दों को लेकर अपना नाराजगी व्यक्त किया। ओके, हम जो सेवा बोर्ड है उससे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 12 का पोस्टपोन्ड हुआ है, तो हमारे भी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए जो हम 10 के बच्चे हैं, क्योंकि उनको उनके सेफ्टी देख के पोस्टपोन किया गया है, उनका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है 10 का, लेकिन हमारा नहीं किया गया है। क्यों? हम क्या बच्चे नहीं है? हम क्या इंसान नहीं है? हम क्या इंसान नहीं है? हमको कोरोना नहीं होगा, उनको ही कोरोना होगा। हमारे घर में छोटे बच्चे बूढ़े हैं, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेना चाह रहा। तो हम सेवा बोर्ड से यही कहेंगे कि हमारा एग्जाम कैंसिल किया जाए, ना ही उसको पोस्टपोन जाए, ना ही कोई एग्जाम लिया जाए। सारे बच्चे सुबह से लेके हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3-4 दिन से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बात कोई नहीं सुन रहा है। और अगर हमारे साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, इसमें सबको पता है। अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया तो हम बस यही सुनना चाहते हैं, हमें एग्जाम कैंसिल चाहिए और हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। असम सरकार हमारे दाबी मानते होवे। बोरखोला विधानसभा केंद्र के विजयपुर क्षेत्र में सन 1852 में हरिम्ब बर्मन राजा के स्वप्न देवी की प्रतिमा बनाए जाने के साथ साथ मंदिर बनाकर पूजा किए जाने के सपना दिखाए जाने पर वर्षों से यह पूजा होता आ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी पहला रविवार को उत्सव का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक बोरखोला विजयपुर के रणचंडी मंदिर में इस दिन इलाके के करीब 100 से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति में भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण व शास्त्र के अनुसार दिन भर पूजा पाठ व महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में सुप्राचीन बोरखोला विजयपुर रणचंडी मंदिर में बासंती पूजा का महोत्सव चल रहा है। না সেটা একদম পরম্পরা। আমি হয়তো বা আমাদের যারা যে আরও বয়স্ক লোক আছে ওনারা বলতে পারেন, কিন্তু আমরা ছোটোকালে আমারও এখন প্রায় 60 বছর, কিন্তু আমি দেখে আসছি যে সেইভাবে মাঘ মাসের প্রথম আস্থায় এখানে যে 8-10টা গ্রাম আছে বর্মন ডিমাসা সম্প্রদায় ওনারা দেন, এবং মাঘ মাসের প্রথম রবিবারে এবং বৈশাখের প্রথম রবিবারে আমরা দেন মাকে। আমরা বৈশাখের প্রথম রবিবারে মাকে পূজা অর্চনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো মা আমাদেরকে সব দিকে ভালো করে রাখুন, আমাদের যাহাতে ছেলে মেয়েদের যেন মানুষ হয়, এখানে শান্তি সম্প্রীতি যে বোঝা, সেটাই মুখ্য আমাদের। আজকে যে পূজা দেওয়া হচ্ছে আপনার মার যে মন্ত্রগুলো তো আপনি জানেন যে অসুরকে ধ্বংস করো, এখানে শান্তি বজায় রাখো, এখানে যাতে সত্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়, সেইগুলোই বলা হয়। ঠিক আমাদের আরাধনায় আমরা মা বলে, আমাদের ডিমাসাই যদি বলে মা আগে খাসাই দেন, আমাকে ভালো করে রাখুন, মা আনে বিশিক্ষা হামসিকলাই দেন, আমার ছেলে মেয়েকে সুস্থ রাখুন, সুন্দর রাখুন, সুশিক্ষিত রাখুন, এইগুলোই আরাধনা করা হয়, এইগুলোই মন্ত্র আমি ভাবি। আমরা সবাই জানি এখানে যারা যে আদি অধিবাসী যারা বাঙালি হোক, বর্মন হোক, মণিপুরী হোক বা মুসলমান সম্প্রদায়, সবাই জানে যে কাছার একটি ঐতিহাসিক বিজড়িত স্থান। তার মধ্যে বিজয়পুর যে এই গ্রাম, আজকে যে এখানে যে পূজা হচ্ছে রণচণ্ডী পূজা, সেটাও এক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কারণ কাছারি রাজারা তাদের কুলদেবী হলো রণচণ্ডী। যে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহে যাওয়ার আগে তারা রণচণ্ডী পূজা করতেন, এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পাতায় এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় রণচণ্ডীর সঙ্গে কাছারি রাজাদের কী সম্পর্ক। এবং শেষ পর্যন্ত এই যে বিজয়পুর গ্রামে আজকে যে মা অধিষ্ঠিত,
এই মাকে এতদ অঞ্চলের ডিমাসা বর্মন সম্প্রদায় যারা এখানে সব হিন্দু সম্প্রদায় মিলে প্রথমে আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ডিমাসা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ফাল্গুন মাসের প্রথম রবিবারে এতদ অঞ্চলে যতটা ডিমাসা গ্রামে সব মিলে এখানে পূজা দেন, বাৎসরিক পূজা। এবং এই বিজয়পুর গ্রামে যারা যে ডিমাসারা আছেন যে তারা বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে প্রতি বছর দিয়ে থাকে। सोनाई समष्टि के AIUDF उम्मीदवार करीमुद्दीन बड़भुया और साजू ने महाजूर समर्थित उम्मीदवार के रूप में जानकारी दिया कि बड़े पैमाने पर वोटों से ही वे विजय हासिल कर रहे हैं। धनेरी क्षेत्र में पुनर्निर्वाचन को लेकर उन्होंने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि गांव के हर एक क्षेत्र के लोग मेरे साथ है और आने वाले दिनों में आम जनता ही उन्हें इस बार सोनाई के विधायक पद पर आसीन करेंगी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। জনগণ ব্যবস্থা নিয়েছেন, আমার কিছুই করতে হয়নি। বিজেপির প্রার্থী ঘনরুষের মুখে পড়ে, হ্যাঁ, যেটা বলা হয়, আমরা যেটা বলি যে নিজের মানে কি বলবো ছন্দ পতন হয়েছিল, রাজনৈতিক ছন্দ পতন হয়েছিল। তো যা করার করেছেন, জনগণ যা করার করেছেন। প্রশাসন সুন্দর ব্যবস্থা নিয়েছে, জনগণ সহযোগিতা করেছে। আলটিমেটলি ইলেকশন নিয়ে কথা বলতে হলে তো ইলেকশন ওয়ান সাইডেড ইলেকশন হয়েছে সোনাইতে। প্রায় দেখেন আপনারা হয়তো কেউ বলবে হিন্দু ভোট, মুসলিম ভোট। আমি আপনাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, হিন্দু মুসলিম মণিপুরি প্রত্যেক কমিউনিটি ইউনাইটেড হয়ে মহাগঠবন্ধনের পাশে ছিল, মহাগঠবন্ধনকে ভোট দিয়েছে। আমরা 85-90 হাজারের পাশাপাশি ভোট পাবো। 35 থেকে 40 হাজার 50 হাজার লিড হবে, সেখানে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় যে হয়তো সোনাইয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে রেকর্ড ভোট এবারে % ভোট হয়ে গেছে। 77.5 10 मिनट आगे इसके अंदर रिपोल हो रहा है, तो हमने पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छे से किया हुआ है। तो अभी तक 2 बजे तक अराउंड 70% वोटिंग हो गया है। और इस कछार डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने से या पर्टिकुलर इस LAC के यहाँ से कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्ण पीसफुली रहेगी। हमने 3 लेयर सिक्योरिटी रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सेक्शन CRPF दिया है, उसके अलावा जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रखा है। उसके अलावा QRT भी रखा हुआ है ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में हम इमीडिएट रेस्पॉन्स कर सकें। और सीनियर ऑफिसर भी DSP रैंक ऑफिसर को हमने वेन्यू इंचार्ज दिया है, तो हम कुछ सीनियर ऑफिसर भी विजिट कर रहे हैं, जैसे कि आपने पुलिस ऑफिसर, मैडम जनरल ऑफिसर सर, वो भी लोग विजिट कर रहे हैं। हम लोग सभी सीनियर ऑफिसर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, तो अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। करमू जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में एक बार फिर से कोविड वैक्सीन प्रदान प्रक्रिया शुरू किया गया। गौरतलब है कि पथारखंडी क्षेत्र में लगातार कोविड वायरस से प्रभावित मरीज पाए जाने पर उनकी इलाज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन भी प्रदान किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इलाके के कई चिकित्सकों ने विस्तारित खुलासा भी किए। मैं माने आधा घंटा मूरे मूरे मैं गई आसो जे डिस्टेंस मेंटेन, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिब। कारण फिजिकल डिस्टेंस यदि मेंटेन करा নহয় তেনহলে এই এনেকে কোভিডৰ ভ্যাকচিন লৈ একো লাভ নাই। কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰতে বহুতৰ থাকিব পাৰে, এনেকে হলে স্প্ৰেড হ'ব। যদি ডিস্টেন্সটো মেইনটেইন নকৰে, কাৰ ভিতৰত আছে এইটো স্প্ৰেড কৰি যাব। আজি মই বাৰে বাৰে কৈ আছো মানুহবিলাকক, সব শিক্ষিত মানুহ, বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ, কিন্তু এইবিলাক কথা কামতে নলয়। মোৰ বহুত দুখ লাগিছে যে মানুহবিলাক এইটো বস্তুটো বুজি নাপায়। ভ্যাকচিন দি আছো মানে আমি আমাৰ প্ৰথমতে যিবিলাক মানুহ আহিছে সবকে আমি ৰেট কৰি পেলাই ইয়াতে ভিতৰত যাবলৈ দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত আমি ভ্যাকচিন ডাটা এন্ট্ৰিবিলাক কৰি পেলাই ভ্যাকচিন কোভিচিল্ড ভ্যাকচিনটো আমি দি আছোঁ। আমার 4 জন BSF আৰু এজন লোকাল BSF মানুহ 3 জন। ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, তাহাঁতে কেম্পত থাকে। আৰু আমাৰ যিখিনি পাইছোঁ আমি আজিলৈকে BSF মানুহ বেছি, এইবিলাক মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে। মাষ্টৰ আহি আছে, কোনোবা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে, কোনোবা বেংগালোৰৰ পৰা আহি আছে। এইবিলাক মানুহৰ ভিতৰতে মানে আমি পজিটিভিটিও অলপ বেছি পাইছোঁ। कछार जिले के उधार में विधानसभा केंद्र के राजा बाजार ब्लॉक क्षेत्र में हरिनगर इलाके में बैसाखी मेला की तैयारी चल रही है और इसके खिलाफ
जयपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शाखा कार्यकर्ताओं ने कछाड़ के जिला अधीक्षक को एक स्मारक लिपि प्रदान किया है। स्मारक लिपि में कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्व भर में जहां कोरोना महामारी का आतंक चल रहा है, तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार 12 घंटे की कर्फ्यू घोषणा कर दिया गया है। सामाजिक दूरी बरकरार रखना, मास्क पहनना, 1000 रुपये जुर्माना दिए जाने के जैसे अधिनियम लागू किए जाने के बाद कैसे बाईगाजिन क्षेत्र में वैशाखी मेला की तैयारी चल रही है, इस बात पर सवालिया निशान है। संदर्भ में मेला को रद्द किए जाने के मांग पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कछाड़ के जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान कर संदर्भ में अहम कार्रवाई किए जाने का मांग रखा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेर जयपुर यूनिटेर पक्ष থেকে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার কীর্তিজলি ম্যাডামকে একটি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের হরিনগরে একটি মেলা অলরেডি 2 জন কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট পাওয়া গেছে এবং জয়পুর অঞ্চলেও কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট পাওয়া যাচ্ছে, যার কারণে আমরা বারবারও অনুরোধ করেছি ওনাদের, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওখানে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই হিসাবে আমরা আজ ডিসি ম্যাডামকে একটি আবেদনপত্র দিয়েছি এবং আমরা আশা রাখছি উনি অতি সত্বর তার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कलाइन क्षेत्र के 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के इलाके में ओवरलोड लाइमस्टोन ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक हुआ घायल। इलाके में चल रही है तनाव के माहौल। लाइमस्टोन के काले कारोबार जोरों पर चल रही है बराघाटी में। चुनावी विधानसभा केंद्र के धनेरी क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ मतदान प्रक्रिया। कोविड नियमों को किया गया पालन। करीमगंज जिले के कालीगंज क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से बिजली परिसेवा ठप रहने पर आम जनता हो रहे हैं हैरान। बिजली विभाग की गतिविधियों पर लग रही है सवालिया निशान। कोविड-19 के हालात के मद्देनजर लामनी क्षेत्र के शीतला माता के मंदिर में शीतला माता पूजन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ही दिन में संपन्न किया गया पूजा महोत्सव। लोगों में देखी गई उत्साह की दौड़। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सिज्जर कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में उठाए जा रहे हैं अहम कदम। बाहरी क्षेत्र से आए यात्रियों को कोविड जांच के लिए ले जाया जाएगा टिकल अस्पताल में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।